वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट फायर ओडिशा। आपने आशा कर भल थे। आसतु ओटीटी सिटी रिलेटेड किसी ओडिया क्वेश्चन आम ए डिस्कसन करवा पूर्व आपण मैंने जदि आम यूट्यूब चैनल रे प्रथम थर पर विजिट कर आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एवं कमेंट करेंगे। जदि कौन क्वेश्चन आम तरफ भूल अच्छी आमको कमेंट कर जन पारे और तार समाधान आम नेक्स्ट वीडियो बाय कमेंट माध्यम करूँ। आसतु देखा क्वेश्चन गुड़िक कौन कौन अच्छी जहाँकि आपण को ओटीटी सिटी जूनियर टीचर ओ डबल एस सी आगामी आसुवा एसएसटी एग्जाम आपण बहुत मूल्यवान रहिबो। तेबे क्वेश्चन गुड़िक आसतु देखा। प्रथम क्वेश्चन होउची आकाश कइया चिलिका माछ लोकवाणीर अर्थ कौन? आकाश कइया चिलिका माछ लोकवाणीर अर्थ कौन? ऑप्शन 1 असंभव योजना, ऑप्शन 2 दारिद्र्यर विकलता, ऑप्शन 3 लेखाजोखा बंधु, ऑप्शन 4 हारिबा लोक शरण बसी। तबे आकाश कइया चिलिका माछर लोकवाणीर अर्थ होउची कौन ना असंभव योजना। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर तेलिया मुंडरे तेल लोकवाणीर अर्थ कौन? तेलिया मुंडरे तेल लोकवाणीर अर्थ कौन? ऑप्शन 1 मुंडरे तेल मारिबा, ऑप्शन 2 धनी को धन देवा, ऑप्शन 3 स्थान भेदरे माछ धरिबा, ऑप्शन 4 निज काम निजे करवा। तेज यार सठिक उत्तर कौन आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ। तेलिया मुंडे तेल लोकवाणी अर्थ कौन? मुंडे तेल मारिया एटा भूल, धनी को धन दवा ना स्थान भेदरे माछ धरिया माछ धरिया एटा भूल, निज काम निजे करिया भूल। यार सठिक उत्तर होउची धनी को धन देवा, माने जे धनी लोक अच्छे ताको आहुरी धनी दवा धन पारण करवा। यह हूँ तेलिया मुंडे तेल लोकवाणी अर्थ। आपण मैंने आम ये भिडियोटी को शेयर करी आपण सांग एवं अन्य सिटी ओटीटी पिला को पठेबे जहाँफल से किसी लाभवान हो पारे। क्वेश्चन नंबर 3 देखा पानी रे पड़िबा रूढ़ीर अर्थ कौन? पानी रे पड़िबा रूढ़ीर अर्थ कौन? हैरान करवा, विपदरे पड़िबा, अकारण नष्ट होगा, लाभ करवा। पानी रे पड़िबा रूढ़ीर अर्थ होउची कौन ना ऑप्शन नंबर 3 अकारण नष्ट हवा बा पानी रे पड़िबा नष्ट हो जिबा। तार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोझ उपरे नलिता बिड़ा र रूढ़ीर अर्थ कौन? बोझ उपरे नलिता बिड़ा रूढ़ीर अर्थ कौन? ऑप्शन 1 कष्ट उपरे कष्ट, असहाय हवा, बाध्य करिबा, कौनसी प्रकार कौन? बोझ उपरे नलिता बिड़ा यही रूढ़ीर अर्थ कौन ना कष्ट उपरे कष्ट। यार सठिक उत्तर होउची कष्ट उपरे कष्ट। आशा करछि आपण माने मध्य कमेंट बॉक्स रे यार उत्तर लिखिबे एवं शेष रे आपण केतोटी क्वेश्चन ठीक हैला मध्य हमको जणाई परिबे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिबा शुद्ध शब्दटी को बाछ, शुद्ध शब्दटी को बाछ। देखो आविष्कार, भुवनेश्वर, परिवेश, प्रत्येक। यह मध्यरु सठिक शब्दटी बा शुद्ध शब्दटी को बाछ। यह शुद्ध शब्द भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यदि हम भुवनेश्वर कथा कहवा ये तालबिसर बफलास, परिवेश तालबिस लगे, प्रत्येक प्रत्येक हेब किंतु आविष्कार ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन गणेश चलचित्र दुरवस्था दारिद्र्य केमुटी ठीक बा शुद्ध शब्द? गणेश अच्छी, चलचित्र अच्छी, दुरवस्था अच्छी, दरिद्र अच्छी, केवटा ठीक? आम गणेश तालबिस लगे,
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ଲାଗିବ। ଦୁରବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁରବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାଳିଦାସ। ଆପଣଙ୍କ 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। କାଳିଦାସ, ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସାହସୀ। କେଉଁଠି ଠିକ୍? ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସାହସୀ ନୁହେଁ, ସାହସ। ପଟ୍ଟନାୟକ ଡବଲ ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ ଲାଗିବ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାଳିଦାସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳିଦାସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯଶୋବନ୍ତ, ଦିବାରାତ୍ରି, ଦିବାନିଶ, ବିଭିନ୍ନ। କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନରେ ନ ତଳେ ନ ଫଳା ଲାଗିବ। ଦିବାନିଶ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦିବାନିଶି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦିବାନିଶି ଆସିବ। ଦିବାରାତ୍ରି ନୁହେଁ, ଦିବାରାତ୍ର। ତେଣୁ ଏଟା ଦିବାରାତ୍ର ହେବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯଶୋବନ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯଶୋବନ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ଲାଗୁଛି 1.5x ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଆସୁଥିବା OTET ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆସୁଥିବା 31K ନ୍ୟୁ JTS ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯାହା ପାଇଁକି ଆପଣମାନେ OTET ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପେପର୍ 1 କିମ୍ବା ପେପର୍ 2ର ଆପଣମାନେ, ଏବଂ ତା ସହିତ CT ଯାହାକି 2024-26 ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଅଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଗୁଣ ଥିଲେ ଲୋକ ସବୁଠି ଆଦର ପାଏ। ଗୁଣ ତଳେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି। ଏଇ ଗୁଣଟି କ'ଣ? ଗୁଣ ଥିଲେ ଲୋକ ସବୁଠି ଆଦର ପାଏ। ଏଇଟା ତ କ୍ରିୟା। ଲୋକ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୁଣଟା କ'ଣ? ନା ଗୁଣ ଥିଲେ ଲୋକ ସବୁଠି ଆଦର। ଗୁଣଟା ହେଉଛି ତା'ର ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣ, ସବୁଠି ଆଦର ପାଏ। ଏକା ମାଘରେ ଶୀତ ଯାଏ। ଏଇ ଏକା ଶବ୍ଦ ବା ପଦଟି କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବା ସର୍ବନାମ ପଦ। କ'ଣ? ଏକା ମାଘରେ ଶୀତ ଯାଏ। ଏକା ମାଘରେ ହେଉଛି ଏଟା ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ। ଆମେ କହିବାନି ଯେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଏଟା ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବିଶେଷଣ। ଏକା ମାଘରେ ଶୀତ ଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ଏକା ମାଘେ, ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ ତେବେ ଏଟା ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ। ଏକା ମାଘେ ଶୀତ ଯାଏ ନାହିଁ ଲେଖିଲେ ବା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲେ ଏକା ମାଘେ, ଏଟା ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଆମେ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ବାଛିବା, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ମିନିମମ୍ 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏବଂ 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, 2ଟି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିହାତି ଆସିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 2 ବା 4 ମାର୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଇପାରିବେ। ଆକାଶ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆକାଶ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆକାଶ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ପରଭୃତ, ଅପସନ୍ 2 ଗଗନ, ଅପସନ୍ 3 ଶ୍ରବଣ, ଅପସନ୍ 4 ଅନଳ। ପରଭୃତ ହେଉଛି କାହାର? ନା କାଉ। ପେନସିଲ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା। କାଉ ବା କୋଇଲି ହେଉଛି ପରଭୃତ। ଗଗନ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଆକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଶ୍ରବଣ ହେଉଛି କ'ଣ? କାନ। ଶ୍ରବଣ ହେଉଛି କାନ। କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଅନଳ ହେଉଛି କାହାର? ନା ଅଗ୍ନି। ନିଆଁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅନଳ। ଆମେ ଯଦି ଅନିଳ କହିବା, ଅନିଳ ହେଉଛି ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅନିଳ। ଅଗ୍ନି କହିଲେ ଆମେ ଅନଳ ବୁଝୁ। ଆକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗଗନ। ପରଭୃତ ହେଉଛି କୋଇଲି କିମ୍ବା କାଉର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଶ୍ରବଣ ହେଉଛି କାନ ବା କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ।
नेक्स्ट क्वेश्चन गणेश गणेशर प्रतिशब्द कौन ऑप्शन 1 भागीरथी ऑप्शन 2 गणपति ऑप्शन 3 निकेतन ऑप्शन 4 घोट आम जान गणेशर प्रतिशब्द हूँ कौन ना गणेश एक गणपति एक दंत ठीक से भागीरथी कहार प्रतिशब्द गंगा निकेतन निकेतन कहार प्रतिशब्द घर बा कुड़िया घोटक कहार प्रतिशब्द ना घोड़ा यह मजा आपण मैंने देखिए जापर। नेक्स्ट क्वेश्चन विपरीत शब्द बाछ विपरीत शब्द बाछ सत सतर विपरीत शब्द कौन सत सतर विपरीत शब्द कौन ऑप्शन 1 मिथ्या मिथ्या ऑप्शन 2 मिछुआ ऑप्शन 3 असत ऑप्शन 4 भूल सतर विपरीत हूँ मिथ्या इटा भूल मिथ्या हूँ सत्यर मिछुआ हूँ सत्यार सत हूँ असतर विपरीत भूल रही ठीक ठीक से भाई सूक्ष्म सूक्ष्मर कौन ना सूक्ष्मर प्रतिशब्द कौन हो पार छोट बृहत स्थूल बड़ स्थूल हूँ यार सठिक उत्तर बड़र हूँ सान छोटर भी मध्य हो पार बड़ बृहत हो क्षुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन तालव्य वर्णटी को चिन्हट कर तालव्य वर्ण चिन्हट कर तालव्य वर्ण कौटा ग च ज ट द या मध्य तालव्य वर्ण केउटा तालव्य वर्ण हूँ ज आम जानचु कौन ना गटा हूँ कंठ्य वर्ण टटा हूँ कौन आमर मूर्धन्य मूर्धन्य वर्ण टटा हूँ कौन द हूँ दंत्य वर्ण तेरे तालव्य वर्णर सठिक उत्तर हूँ कौटा ज गला कंठ्य वर्ण टला मूर्धन्य दला दंत्य वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन अजग बाह वर्ण केउटी अजग बाह वर्ण केउटी बा चिन्हट कर य तालविष हं उ यटा यार सठिक उत्तर हूँ अजग बाह हूँ उटा कौन अंतस्थ ज सॉरी यटा हूँ कौन ना अंतस्थ वर्ण तालवेश हूँ उष्ण उष्ण वर्ण उटा हूँ कौन ना अनुनासिक वर्ण अनुनासिक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन तेने अजग बान है तालविष। नेक्स्ट क्वेश्चन तत्सम शब्द बाछ तत्सम शब्दटी को बाछ तत्सम शब्दटी को बाछ केउटी हम तत्सम शब्द अग्नि आठ हलता केउट तत्सम अर्थात संस्कृत सहित समान संस्कृत सहित समान बा संस्कृत जो शब्द उत्पत्ति लाभ होती सृष्टि होता तत्सम संस्कृत सहित समान है तत्सम संस्कृत उद्भव बा संस्कृत जे जन्मित ताको कहवा तद्भव 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 कहवा तेरे तद्भव क्या कहवा ना आठ हूँ तद्भव अलता हूँ तद्भव शब्द केउट हूँ तद्भव शब्द किंतु अग्नि अग्निटा हूँ तत्सम शब्द तेरे यार सठिक उत्तर अग्नि हूँ तत्सम शब्द
ଆଠ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଅଳତା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ, କେଉଟ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦରୁ ବାଛ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ଦେଶଜ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅପସନ୍ 1 ମାଟି, ଘିଅ, ଏଇଟା ଜ ଏବଂ ଅଗାଡ଼ି। କେଉଁଠି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ? ମାଟି, ମାଟି ତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଗାଡ଼ି। ଅଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଅଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଭଳି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।